up guys? It's our vlog. This is the time we are going to Tagum. Tama siya guys. Tama to. We are Tagum guys. Update. We are Tagum. Can I beer? Hello guys. Nami sa SM Mikulan. We arrived at the time of 10:03. Ikan mi og alas 6. Dawat it. Okay, alas 6. Dawat alas 10. Alas 10 rin. What the hell? Dugay kayo dagan ang bus. Hey guys. Ba't si G? Okay, tulog. Kanong Stress mata na ito. Nabuha ko. Wala isa stress na. Kahit ano. 4 hours ko nito. Hindi matagi ko matagong. Nakatulog ko malaon. Day 4 hours. Has never grown this far. Hearts have never been this close. Ato na karon si Jay. Nami karon sa Philcris at pa sa Philcris nang kulat mi og bus. Ang among sabot kay alas 5 sa kadlawon. Pero naabot og alas 5 sa hapon. Gikaram na mo pag-ulik. Maghimo ko bakla naman sa study sa bus. Makita na naman eh. Matthew. Yeah. Kung naman eh. Giwat man sa ChatGPT. Tama man tumatyo unsa ba? Unsa mo mamat? Faster. And I don't mind the road is faster. Yo guys, nakasakay na may bus sa wakas for 30 minutes of waiting. 30 minutes? 30 minutes. 10 minutes agad. Ha? 10 minutes agad may nagulat sa bus. Day 30 minutes. Mura lang 30 minutes kay init man. Pero 10 minutes agad. Ini-check siya guys. Kapatong meron ng debunturan balik sa mga balay. Puyo na ko la CJ. Dito na mo to. No, puyo. Tama. Kulihan na rin sleep over balay. Okay, easy. Kay Magdam ka no. delay. Ay, wala na dyan. Just remember this one. Kapoy na Kapoy. Sa kawin sa PE, mga contemporary history, mga dance steps. The next Thursday will be sent po mga presentation of dance steps. I can't wait to go. I'm on my way. Driving at night, see a lost
Iluto sa Ay, mama. loyal pa. Day, unsa may? Day This is 5 of, day 4 of Hell Week. Day 4 ang carrot. Tapila ka na per kilo. Nanin juice diha. Oh? Grabe kayo. Pag sa camera ba, mo chinky gid ako mo tawag mo na. The mirror, mong good. Is oo, saan naman? Chira na kita. Chill lang kami guys. Chira to sa ano, sa iyo. Wala pa dancerist. Sana. Okay. Ito, adjust. Ayaw, hindi dapat ipunta sa kamon. Di na mabutang bahala na muna. Kamu na adjust guys. Wala nang video. Claro. Wala may nakita. Ilay. Hindi ka na vlog. Last video before may mawala. Uy! 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 Wala ito! Uy! Hard! Nagtugtog ako ito eh! Countdown po tayo. Dang, nilabili ko sa... Wala na, Dang. Ano sa kuha man, Fairman? Alam nga lang, Fairman. Ano lang yung skin dara ah? Bayad siya kay. Uy, hindi ako hati. Hooray! Uy, ito yun! Namatay ako ni ano. Sana. CPR! Iyap yung phone niya nabuyan. Wala, gago. Pagpuyo, wala mong gadwa. Uloy. Sinaloy. Para Christ, Na? Hi dear. Lain na mo kay vlog. Ala, sama mo din Nicole no? Thank you Nicole. Bye-bye. Ay, Colin di ay. Nag-vlog ko. Sige, send ako. Buhat ko vlog channel. Ay ka na, aircon na. Kita po na, third. Teka ka. Gawin ako. Tara. Nagkila pa yung di... Eh. Wait lang, wala gusto mo. Wala.
Tara lalo sa limginahan. Pizza. Card o sir? Picture yan na nagtanong na. Jake, picture yan na nagtanong na, Jake. Tangay. Wait, wala man tayo tanong ato ah. Ano na daan? Ali, magplanta! Ano naman nakatanong dito? Wait lang. Dapat to! Ito ang card na, ito card! Gawang. Ito, mali ako yun. Wala na ako. Hindi pa sini ka? I-post nyo na. Asa pa? Dito sa Lagi asa. Sunod mo. Naong sapatos puti. Wah. Puti na mga kapit na liit. As a YesO Club member, I will do my duty to God and my country, the Republic of the How? Philippines. Welcome to a day as a USO club member. Today, we're doing an activity about tree planting as it celebrates the... Unsay ano karon day? Malaywang. Dili ka na, I know like day, like unsay ano ron, special day. May special day about planting stuff. Di ay? Oh, Basta i-post man to special day wang. sa kumpre pa. Basta na ay event. Yes. Especially about tree planting. So here we are today in Purok 3 San Isidro as we Embark on our journey. embark on a journey to plant trees in order to reforest our Tawa na. Wait. Ano? But, Okay, bantay ko. Tingnaw siya. Pat. What's up, bro?